हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू लोरीपरी फैमिली ब्लॉग को मुझे पहुँच जाइए तो काली रात पहुँचली मामू घर आसिकी मामू घर केते लोक देखिए चलतु आज खाया पीवा भी बहुत भल अच्छे आ लास्ट पर्यंत रे स्किप जमा करें कौड़ा इस मामू आसीगले सार आसीगले भाई भाई डुगु भाई आसीगले कौन जाइल डुगाई डुगाई कौन जाइल कौन हाँ कौन जाए जान नहीं बोल मुझे किया नहीं तो नथुल तो मत कह बस देखी आसिया हाँ जी रही टे ये होती राजू आ मिकिंग बो बर्तमान नख कटिया चलती रास्ता पड़ेलु इले तो डुगु हम से पड़े से बाइक चला शिखी माछ बजार सब आड़े माछ ए भाई डुगु तो केते वर्ष कहलु हाँ नहीं सत कह केते वर्ष तते 13 वर्ष बाइक चलाउछु अरे आश्चर्य घटना हैं 13 वर्ष तो बाइक चलैलनु आउरी अछि माम हां 12 वर्ष स्कूटी चले 13 वर्ष बाइक चलेलु 14 वर्ष कार चलेबू यही गाड़ी चलेबू ना बोलरटा 15 वर्ष बोलर चलेबू ना कौन राजू माछ बजा है ये कौन सोच दिन गरम सदी कर एट देख कौन सब कर बापा आज पूरा झाल कर टमाटो फमाटा देखा ये गोड़ गुंड गुंड पक भल देखा तरकारीटा सोच तरकारीटा भल लगे रिफाइन तेल गंधा है तरकारी कला ना कौट जाए मुझे साढ़े कहीं चप्पल नहीं बा काला चप्पल नहीं जा कौट जीवु हाँ सर क्या होता है पड़ू तो कुआड़ बस कुआड़ जीव छोड़ी ये देखो ये कौन दी जन कर ये कि तुम सांग ये तुम सांग इरे इरे आको धरी सब बुलुच तुम टुकुना कौन कर तुम ये तुमको देखा आसला लगुच कौन टुकुना टुकुना आज आज का तुम किए देखा ना कौन पर बापा पर तार कड़ा पुणी गले ये भाई रे से दिन जाई म जाईला बंच बंच आई भाई लोक पेटी को पड़ देला सी पे ओटी पड़ छ से जो ये नना भाई रे मु जाई जाको गोडा କଥା मु डली छानी ले दे थले पाटी कर राजू देखे जे राजू पुणी की कह राजू बापा ला ये त बोला से पर नख काट ले राजू बापा देखो राजू बापा को राजू राजू वाला ये लोरी रो दोस्ती कह मामा गियर फेयर चेंज कर धाड़ धड़ पकाउछंती मामा कोड को हां परीर मामूर बुलुछंती आज फाइनाली डुगुर आ माने डुगु ता मामू आ परीर मामूर बहुत आज बुला बुली कले एन्जॉय करछंती आज दिनटा तू केमिति जाउछ भितरे ए लोरी देखी मैं अभी देख केत की गली माने चाखंड गली देखो चाखिलु साइकेल पहिला चाखंड गली मु केन जीबी देखिलु धर आयो जीवन दी साइड ना खाई के जते भल लागे खाई के चिकन हिट है थुआई देखुनु मो जाछु जे आनी बिटी खाइया टिके पासे पड़ नहीं खाइया आने धइलु देखिलु कांथ गली जोर काला लागु माछ खाइ खाओ हम घर कांथ आज गली जो भांगला खाउ कत ना करो देखा जे कांथ भांगीला लागु मु खाई खाइ मोर इच्छा नहीं को कांथ गली बाजी ताने समय जाओ एमिति फाटला समिति जाऊ एमिति अभी तो पसी के लगी
चल मुझे सीधा बसी खाइली এইটা বাট টুন তুমি এই বাটটা কইতলা এটা না হ্যাঁ এটা मजा लागुची ना मोर के छिया মরছনি 20 কিলো 22 কিলো कुआडे नाही समिति कोण आहे चला किलो मा पड़े चले भारत तू बात भारत तू बाटला तू जानिछु तू बाटला तू जान चल 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 आगे चल आगे चले केवढा आइलैंड মানে আকনো রজ্জ কোকরা কোকরা ଓ ଏଇଠି ଆଡା ଆଡା କର ଆଣୁ ଏପଟ ଅଛି ସେପଟ ଭଲ ସେଇବା ହଁ ନେ ପର ବାରିରେ ଚୋରି କଲେ ରାଜୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚୋରି Oh no! चल पहर बाड़ी चोरी कर मैंने आहरी मन शांति होनी चल चल आहरी मन शांति होनी छटार अधिक किए गीत बोलते बोल माने धनिया मत मुझे आनली सी तार मन शांति होनी चलती मोए 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 सत्तर उदक किसी नहीं सत्तर उदक किसी नहीं देखो तो परी का लगी था आवाज ना था झपा गुड़ी भात गाड़ी छेलेनी ଏରେ କି ମାଛ ଧଳା ମାଛ ପଥର ମୁଣ୍ଡି ରାକା ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ରେ ଛୋଟ ଅଛି ଏନ୍ତା କଣ ମାଛ ମାଇ କି ମାଛ ପଥର ମୁଣ୍ଡି କୋଣଟା ବି ନାଲିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନାଲିଆ ମାଛ ପଥର ମୁଣ୍ଡି ମାଛ ଉଠା ଉଠା ଢାଲ ଦେଇ ପେଜ ନବ ଝାମ୍ପା କରି ପେଜ ନେଇକି କୁଆଡେ ସଞ୍ଜୁ ପେଜ ಇದು ସବୁ ସମାନ ଦେଖାଉଛି କଳା ବଇସୁ କେମିତି ଏଇ କଳା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନ ସବୁ ସମାନ ତ ଆଖି ନାହିଁ ବୋଧେ ତଳେ ଅଛି ଲାଞ୍ଚଟା ଏଇଟା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଣକୁ ଏଇଠି ସେଇଟା ଖା କର ହଁ ପକା ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା ପକା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା କଳା ମୁଣ୍ଡଟା ହଁ ତ ଏଇଟା ପକଉନୁ ତା ଉପରକୁ ଖାଇଲେ ଫାଙ୍କା ହେବ ନା ନାହିଁ ଏତେ ଡେରି କରି ରାତି ଖାଇବ ଜାଳ ଫାଳ କିଛି ନାହିଁ ରୋଷେଇ କଣ କରିବ ଭାଇ ସଞ୍ଜୁ ସାଗର ସାଧା ଭାତ ଖାଇଲାଣି ବହେ ଖାଇଲା ଆଇଁଷ ମାଛ ଭଜା ତାପରେ କଲରା ଭଜା ଖାଇଲାଣି ପରେ ଜୀବାଣୁ ମରିଯିବ ନା କଣ ତାର ପଖାଳ ହେଲେ ବଢିଆ ରାକା ତୋର ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ସରିବନି ଜାଣିଲୁ ଆରେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରାକା ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହା ହେଇଯା ଜାଣିଲୁ ହେଇ ଦେଖ ସତୀ ମନଟା ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ଦେଖ ତା ପୁଅ ଖୋଇଲା ଆଉ କାହିଁ ଏମିତି କହେ କାହିଁକି ହଁ ତ ରାକା ବନେଇଛି ଆଜି ତରକାରୀ ଏକ ନମ୍ବର ତରକାରୀ ହେଇଥିବ
କହିଲେ କଣ ଜିଦିରେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ସେ ଡୁଗୁଲି ଉଡା ସେମିତି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କାଳିଆ ଭଳିଆ ହଉଛି କାଳିଆ ଏମିତି ହଉଥିଲା ମୋର କାଳିଆ ପଇସାରେ ଏମିତି ହଉଚି କାଳିଆ ତେଲ ହଉଛି ଆସିକି ଫୁଟିଲେ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ଆହୁରି ମାଛ ଅଛି ଜାଳ ଦଉଛି ବା ନାଗିଲେ ଜଳିବ ଜଳିବ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାଇଁ ଏତେ ହସୁଛୁ କୁରୁକୁରୁ ହଉଛୁ ପିଠା କରି ଖାଣ ନଥିଲେ ତ କି 4ଟା ବାଜିଲା ରୋଷେଇ ସରୁନି କେବଳ। ସେ ତରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଦେଖ ଯେଡି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହେଡି ଗୋଟେ କଂସା ଦେଖ ବିକିଲି ହଉଛି ସେ ତରକାରୀ ଆଜି ଭଲ ହବନି ଦେଖୁ ରାକା କେମିତି ହଉଛି ଦେ ଆଳୁ ଦି ଚାରି ଆଳୁ ଖାଇବେ ଘରକୁ ଜାଣା ଏଠି ଖାଇବେ ସଞ୍ଜୁ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୁ ସମୁଦ୍ର ଖାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଶୀତ ଲାଗେ ଖାଇଲା ଖାଇବ କର କେତେ ମାଛ ତରକାରୀ ଥିଲା ଦେଖ କେତେ ଘାଟି ହେଇଗଲା ରାକେ ତ ତାକୁ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିଲା ଏମିତି ଯେ ତା ଯେତିକି ବଳ ସେତିକି ଘାଣ୍ଟିଲା ପୁରା ତ ଜିନ୍ଦେଗିରେ କୋନ ତ ବୁନିୟାଦି କାଳେ କୋନ କରିଥିଲୁ ଏରେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ସଞ୍ଜୁ ଖାଇବା କଥା ଯୋଉଠି ଖାଇଦେଲା ରାକେଟ ତରକାରୀ ଆସେନି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟିବ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ସବୁ କରିବନି ବା ସେ ତରକାରୀ ଲାଗେ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବ ତା ଦେହରେ କେତେ ଖାଇବା ଝମ୍ପା ଗୁଡିରେ ସରୁ ଚଳ କୋଉ ରବେ ସରୁ ଚାଉଳ ଏଇଟା ଜମ୍ପା କରିବା ତମେ ଏଠି ଟୁଲ ପକେଇ ବସି ପଡେ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ଏଡ ବଡ ବାହାରି ପଡିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ବାରି ପଡିଛି ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ ମା ଭଳିଆ ମା ସେଠି ଖାଏ ତାର ଭଲ ନା ଶୀତରେ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆମେ ବସି ମାମାର ଝମ୍ପା ଗୁଡିର ମୋର ବସି ଏଠି ଖାଇ ବସଛୁ ଆସି 5ଟା ବାଜିଲା ଆଉ ଟିକେ ସଞ୍ଜ ଦିଆହବ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଖାଇବା ଟାଇମ ଟେକିଂ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ନା କୁକୁର ଅନେଇଛି ମାଛ ଏତିକି ନେଇଛନ୍ତି ମାଛ କେତେ ଆଇଥିଲା ଭଜା ହେଲା ଯେ ଚାଲିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ମାଛ ଭଜା ତାପରେ ଆକାରେ ଯାହା ଘାଣ୍ଟିଲା ତରକାରୀ ତାର ଉଡେଇ ଦେଲା କଣ୍ଟା ଖାଲି ମାଲୋ ବ୍ଲଗଟି ମୁଁ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ତ ପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦଉଛି ତ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।